Assalamualaikum. Okay, good morning, class. Morning. Okay, how are you this morning? I'm fine, and you? Yeah, I'm very well. Stand up, please. I want to check about your class, about the cleaning of your class, and then how about uniforms? Oh my God. Robbie. Okay, look at your chair. Take a paper and get out. Oh my God, Ismet, get out. Keluar dulu. Rapikan pakaiannya. Yes, ma'am. How about over here? Oh my God. Really? Yes, Yeah, about your fair, maybe. Yeah, dirapikan ya, nak ya. Okay, very good. Okay, please sit down. Okay. Okay, hurry up. Come on. Sit down. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Agung, can you lead off the prayer? Yes, ma'am. Attention, please. Before we start our learning, let's pray depending to our religion. Praying begin. Reading. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Morning, ma'am. So, I will check your absentee. Say present. Okay, Ahmad Anugrah. Okay, Anggi Ardianti. Astri Ramadhani. Okay, Anggi Putri. Agung Prasetyo. Arfandi Ramadan. Dea Amanda. Dinda. Fadila. Hiskia. Okay, Ismet. Laili. Lucy. Maya. Miftahul Jannah. Nada. Nuri Aidil. Oriza Satifah. Robi. Rahmi Hidayah. Rahmat. Titi. Vika. Present, ma'am. Zakia. Okay, very good. So, hadir semua ya? Tidak ada yang tidak hadir. Okay, very good class. Okay, before our start lesson today, I will give your motivations for this morning. Okay, I have the video. Can you look at the video first? Okay, after the watching video, give your comment or give your opinion about the video. Okay, are you ready? Okay. Dahulu, isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktunya sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula, kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena sejak sekolah dasar, sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekadar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas. Tapi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar.
Ternyata, perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setelah berlangsungnya kegiatan ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu, aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat memilih sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah dicapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha saja tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat mulai melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu, dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah, namun semua tergantung bagaimana kamu berperilaku. Oke. Okay, finish? Okay, so how about your opinion about the video? Yeah, Astri. I think what we can take from this motivation video is don't procrastinate, let alone neglect the effort to learn, because by learning we can achieve what we want. Jadi menurut saya tentang video motivasi itu adalah kita tidak boleh menunda-nunda belajar atau melaikan belajar, karena dengan belajar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Okay, good. Ya, jadi Ananda semua terus tingkatkan kualitas diri ya. Jadi jangan sampai saya udah puas nih segini, saya udah puas nih, belum. Jangan pernah ada kata puas untuk mencoba. Kalaupun Ananda gagal, itu adalah awal kesuksesan yang tertunda. Oke, good. Oke, the next. Never give up. Jangan pernah menyerah. Today, did you still remember our topic last week for our lessons? Ya, Rahmi, masih ingat materi apa kemarin yang kita pelajari? About procedure text, ma'am. Okay, about procedure text. Okay, who wants to explain about procedure text? Ya, Zakia. Procedure text is a text that explain, inform, or help the reader on how to make or use something. Okay, very good. So, procedure text, this is explain or giving the information to the reader how to use and how to do something. Okay, how about the others? Ada lagi yang menambahkan apa itu procedure text? How about generic structure maybe?
Ya, Fadila. The generic structure of procedure text that I know, yang the first is goal or title, yang berarti tentang tujuan dari teks prosedur tersebut. Yang kedua, the second is material, atau yang artinya bahan yang diperlukan dalam teks prosedur tersebut. Dan yang last, terakhir, step atau langkah-langkah yang berada dalam teks prosedur tersebut. Okay, very good. That is about generic structure. The first, goal, and then the second, material, and the last, step. Jadi ada 3 struktur bagiannya ya. Oke. How about the others? Any else? Ada tambahan lain untuk prosedur teks ini? Apalagi yang telah kita pelajari kemarin? Oke, Maya, you wanna try? Simple present tense and the second, use of imperative. Okay, this is about language features. The first, simple present tense, and the second, imperative sentence. Any else about language features? Ada lagi language features-nya? Ya, Ismet. In the procedure text, it also include adverbial sequence and conjunction, action verb, and also adverb of time. Example for the adverbial sequence such as first, second, then, later, and finally. For the action word such as rains, soak, or anything include in action. For adverb of time, you can also use such as 30 minutes, 1 hour, or anything it's related to it. Okay, very good. So, that is about language features ya. Jadi language features-nya tadi yang dibilang oleh Maya ada simple present, and then imperative sentence. Ismet menambahkan lagi ada ya conjunction, action verb, and ya adverbial of sequence. Okay, and then ada keterangan waktu juga ya, adverb of time-nya. Okay, good. So, kita lihat di sini indikator atau tujuan pembelajaran kita, yaitu nanti pertemuan hari ini yang kita lakukan adalah terutama membuat teks prosedur tulis berbentuk manual terkait penggunaan teknologi dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Jadi Ananda nanti itu akan menonton video, kemudian aktivitas Ananda juga nanti mendengarkan dari penjelasan Memi tentang prosedur teks. Kemudian Ananda nanti akan berdiskusi ya, untuk membuat sebuah teks prosedur sederhana. Kemudian Ananda presentasikan dan mendapat feedback atau komen dari grup-grup yang lainnya. Oke, itu activities kita untuk hari ini. Okay, we will see again. Okay. How about the scoring? Karena dia writing skill, jadi nanti ada scoringnya, ada penilaiannya. Di samping Ananda dinilai sikapnya, juga Ananda akan dinilai aspek keterampilannya. Untuk sikapnya, nanti Ananda akan dinilai sikap jujurnya, bertanggung jawab, disiplin, dan kerja sama. Kemudian untuk aspek of writing-nya, nanti akan dilihat bagaimana vocabulary-nya. Kemudian dilihat juga bagaimana sistem dari Anda menulis tentang aspek of writing-nya. Apakah ada kesalahan, berapa kesalahan kalimat, kemudian grammarnya, dan yang lain-lainnya. Oke. Okay, we will see about the video. Look at the video. I have the video for you. Memilihatkan video how to writing a procedure text. Jadi Ananda semua, tolong diperhatikan
video bagaimana membuat sebuah prosedur teks itu. Ya, oke. Nanti setelah melihat video, tolong Ananda beri komentarnya, baik berupa pertanyaan atau apapun yang terkait dengan video. Are you ready? Oke, very good. Oke, jangan lupa ya dicatat kalau ada hal-hal yang rasanya Ananda belum paham, Ananda bisa catat supaya Ananda lebih mengerti lagi. Oke, look at the video. I am sure there's been a time in your life when you just wanted a solution to a problem, such as how to fix a flat tire, cook a pizza, or right now you probably want me to explain how to write a procedural text, right? Don't stress, we'll get there, but first we must understand its purpose. A procedural text is an informative style of writing where your objective is to provide your audience with knowledge on how to do or make something. You have most certainly encountered procedural text already in the form of directions, instructions, recipes, rules for games, manuals and agendas. Procedures are all about the how and what. They don't contain opinions, moral messages or irrelevant information that might confuse your audience. Instead, they cut straight to the chase to get a job done. There are 4 pillars to procedural writing and you must address all of them. They are your purpose, what are you going to do, your resources, what you need to do it, your steps, how you will do it, and your conclusion that will tell you if you have finished it and what next if necessary. Consider your audience, what they might know and what they might need clarification on. Never assume they are as informed as you on the topic. If they were, they probably wouldn't need your help, so provide a balance of useful detail without sounding boring or irrelevant. Above all else, a procedure must be written in the correct sequence of events, so ensure you are clear on these before writing. A procedure should contain relevant headings and subheadings organised into sections. For example, a recipe uses these to separate ingredients, quantities and preparation instructions. Using these avoids confusion and allow the reader to jump to the area of most relevance to them. Procedures are written in second person present tense, meaning you will frequently use the term you and your to address your audience. For example, ensure you wash your hands before handling food. Use relevant vocabulary to the task. Don't dumb things down and refer to any specialised terms or tools required, such as clarifying whether something is measured in millimetres or inches. Use connected language and conjunctions to ensure a sense of flow to your procedure. It doesn't sound robotic. As a procedural text may literally be the difference between life and death in an extreme situation, your directions must be accurate and efficient, so keep your language formal and tight. Product. Your requirements should essentially be a list of what is needed to complete the task and nothing more. Dot points are perfect for this. When writing your steps, use action verbs such as throw, turn, and insert in your numbered instructions to begin each step. Use a variety of transitional language to connect steps and make it clear when the process is complete. A conclusion should suggest what you might do once finished and only suggest a follow-up activity if your procedure is part of a larger process. Now you should have a much clearer understanding of the purpose and process of writing a procedure. So download the templates and have a go. And if you're a teacher, be sure to check out our complete unit of work on procedural writing by clicking on the link in the description. Don't forget to subscribe to access all of our writing tutorials, and thanks for watching. Okay, finish the video. Who wants to explain about the video or who wants to ask? Any comment for the video? Yeah, Hiskia. Ma'am, from video, I'm learning about how to write a great procedural text.
Jadi dari video ini aku tahu gimana caranya menulis teks prosedur yang betul. Jadi dari video ini ada 4 yang terkandung dalam prosedur teks. Yang pertama ada purpose atau tujuan yang yang ingin kita dapat dari prosedur teks itu. Yang kedua ada resource atau sumbernya seperti materialnya atau bahan-bahan yang kita perlukan. Yang selanjutnya itu ada steps atau langkah-langkah yang harus kita lakukan. And the last is conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan ini bisa ada atau tidak tergantung dengan prosedur teks yang kita buat. Terus tadi juga Hizkia melihat ada beberapa conjunction yang terdapat di dalam video seperti then, so, first, and while gitu, mem. Jadi mungkin itu yang Hizkia dapat dari video ini. Oke, very good explanation. Oke, penjelasan yang sangat bagus ya Hizkia ya. Jadi Ananda sudah melihat videonya. Ya, memang ada beberapa bagaimana kita bisa membuat teks prosedur yang baik itu seperti apa. Sebelum nanti Ananda di dalam grupnya berdiskusi untuk membuatnya. Oke, any else ada lagi yang mau menambahkan? Who wants to explain again about the video or question maybe? Ya, Fadila. Dari video tadi, I have learning about what Hizkia Sonia says. Dan yang pertama dalam situ terdapat ada 4 cara yang perlu kita perhatikan, yaitu purpose, resource, step, and conclusion, sesuai yang dibilang Hizkia Sonia tadi. Dan juga adanya structure tentang prosedur teks, yang itu pertama dari goal or title, steps, and material, baru step. Setelah itu dalam teks prosedur tersebut adanya language feature yang harus kita perhatikan. Terus adanya juga conjunction serta apa tujuan dari teks prosedur tersebut dibuat. Okay, good. Give applause for Fadila. Ya, menambahkan dari Hizkia tadi, memang benar ya Fadila ya. Jadi ada bagian-bagian dalam writing itu yang harus diperhatikan. Yang pertama ada purpose-nya. Bisa Ananda lihat purpose-nya di situ. What are you going to do? And then what will you need to do it? And then how do you do it? Dan how do you know it's finished? Jadi ini mewakili apa yang akan kita buat, seperti apa teks prosedur yang akan kita buat. Oke, we will see for example again, untuk lebih mengerti lagi, I will give you sample text. Okay. Yeah, look at the picture. This is about how to operate an electronic rice cooker. Ya, di sini Ananda bisa lihat bahwasanya di sini ada jenis teks bagaimana mengoperasikan alat elektronik berupa rice cooker, pemasak nasi. Jadi kira-kira dari sini Ananda juga sudah jelas ya, lihat generic structure-nya, kemudian ada goal, ada step, kemudian ada lagi language features-nya. Untuk warna kuning itu adalah berupa ya present simple or simple present tense yang kata kerjanya berbentuk kata kerja pertama, yaitu dia ada is, ada need. Okay. And then the second color, warna yang kedua itu menandakan adverbial sequence. Apa itu adverbial sequence? Tadi sudah dijelaskan oleh Ismet, ada sequence-nya ya, keterangan dari waktunya seperti first, then, finally. Itu ada konektornya seperti itu. Kemudian
The third color, any imperatif, kalimat perintahnya. Jadi sesuatu di dalam prosedur itu ada kalimat perintahnya, seperti apa? Was the cooking? Katanya yang pertama itu cucilah tempat untuk memasaknya itu, semacam wadahnya ya. Jadi kita disuruh di imperatif itu untuk mencuci dulu. Kemudian make sure, ya pastikan di dalamnya itu sisi-sisinya bersih. Untuk tempat memasak nasi itu. Kemudian yang kedua, measure the rice. Imperatif yang kedua menyuruh kita untuk ya mengukur takaran beras yang akan kita masukkan atau kita masak ke dalam wadahnya tersebut. Mungkin Ananda yang perempuan mungkin udah tahu ya, wadahnya berupa cup ya, atau cangkir atau apa untuk mengukur berasnya. Kemudian make sure to give space for the rice. Jadi jangan kelebihan juga ya memasak nasi, karena ada ukurannya. Kalau kelebihan nanti tidak sesuai ya masaknya, bisa jadi nanti mentah atau apapun nanti yang tidak bagus hasilnya. Kemudian imperatif berikutnya adalah rinse the rice. Apa itu rinse the rice? Ya, kita cuci, kita basuh beras itu untuk menghilangkan apa katanya di situ? Pestisida ya. Jadi beras itu kan ditanam oleh petani, tentu memakai bahan-bahan kimia mungkin ya di situ. Jadi kita harus membersihkannya dengan cara mencucinya ya, menggunakan air tentunya. Oke. Kemudian add some water. Imperatif berikutnya kita disuruh apa lagi? Ya, tambahkan air katanya ke dalam wadah tadi. Dan biasanya kita melihatnya sekitar 1 cm ya katanya di atas air ya, takaran air atau di atas beras itu, itu ada takarannya ya. Kemudian soak the rice for about 30 minutes. Ya, beras tersebut bisa 30 menit ya untuk dia memasaknya. Kemudian put the cooking pot. Masukkan. Ya, put along with the rice and water into rice cooker. Ya, masukkan ke dalam rice cooker tadi. Kemudian close the rice cooker, tutup. Kemudian start the rice cooker ya, pressing the cooking timernya. Jadi tinggal kita start. Misalnya ada tombolnya ya untuk memasaknya. Kemudian wait until the cooking process is over. Kita tunggu sampai proses selesai untuk disajikan atau dimasak. Oke. Itu untuk imperatifnya. Kemudian ada action verb. Ada action verbnya, kata kerja yang melakukan tindakan ya. Kemudian ada conjunction and adverb of time-nya. Ananda bisa lihat warna-warnanya sudah Mimi jelaskan di situ. Oke, any question so far? No? Oke, are you ready for make a group for discussion? Are you ready? Okay, good. So, please make your group. Kemarin Mimi sudah bagi lagi ya kelompok grupnya, sudah Mimi acak lagi. Dan grup tersebut sudah Mimi bagikan tugas-tugasnya di WA. Apa saja pilihan tugasnya di situ ya, beda-beda. Ada yang dapat printer, ada yang dapat ya blender, ada yang dapat ATM. Jadi jenisnya berbeda-beda untuk masing-masing grupnya. Oke, please make your group. Maybe I will give you 3 minutes, 3 menit. Silakan dibuat grupnya.
How about this? Okay. Help me, Dinda, to take the name of group. I will give you a KPD. The first group, I will check where's the first group. Printer, sorry. Ya, printer. Ya. Iwan. Ya, help me. Okay. Blender. SIM card. Washing machine. Okay, ATM. Okay. Okay. Look at your KPD. Oke, look at your LKPD. Coba dilihat LKPD-nya, instruction-nya. Ya, coba dilihat langkah-langkah kerjanya, baca instruksinya, kemudian kerjakan pada lembar kerja yang tersedia. So, look at the picture. Di situ ada picture-nya. Nanti Ananda, silakan Ananda buat prosedur teks sederhana berdasarkan gambar yang kelompok Ananda dapat. Ya, depend on your group picture. Jadi gambarnya tergantung dari grup masing-masing. And then after that you presentation using laptop. Jadi tolong nanti diketik di laptop, kemudian dipresentasikan di depan untuk hasil dari Ananda membuat teks prosedur. Ya, oke. Kemudian Mimi ingatkan kembali. For the scoring, untuk penilaiannya, untuk penilaian sikap dan writing skill-nya, tolong diperhatikan seperti yang Mimi jelaskan sebelumnya tadi. Ada aspek sikapnya yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerja sama. Kemudian writing skill-nya ada vocabulary-nya, kemudian ada grammar-nya, dan ada keruntutan untuk kata-kata yang dipakai runtut atau tidak, cara penulisannya. Oke, any question so far? Ada pertanyaan? Oke, is it clear? Oke, very good. Please doing by your group. Silakan dikerjakan dengan grupnya. Oke, wait a minute. Oke, Fadila. This is short steps. It's okay, no problems. So, let's go into presentation. Aku bakal jelasin slide-slide ini dari nah, terus untuk apa kita ini jelasin tabel digit. Nah, ya. Untuk pertanyaan nanti yang jawab
Sedangkan penjelasannya nggak kami tulis, cuman Nggak muat soalnya kan. Aku bakal jelasin slide-slide ini dari sampai nah, terus untuk apa kita ini jelasin tabel digit. Nah, ya. Untuk pertanyaan nanti yang jawab tapi nanti kalau harus ya kan harus jawab dari langsung. Nah, terus ya nanti kita sampai ke bawah. Okay, who wants to presentation? Okay, group Iron 5. Okay, Iron. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Here we will be from group 5, Iron. We will presentation about our discussion is about how to make procedure text. The member of the group 5, Iron, the first me, Fadila Syamisi, yang kedua, Astri Rahmadani, Oriza Latifah, And I, Rahmat Noprianto. then in this presentation will according by me. Dan presentasi ini akan menjawab LKPD yang diberikan oleh Memi yang berisi instruksi tentang cara menulis prosedur teks dengan baik dan benar. Di dalam LKPD kami tertera ada beberapa gambar, tertera 7 gambar di sini. Dahulu harus mengetahui what the generic structure of the procedure text. The procedure text generic structure-nya itu the first goal or title yang berarti tujuan dari teks prosedur tersebut. And the second material bahan-bahan yang diperlukan dalam teks prosedur tersebut. And the last steps. Steps berarti langkah-langkah
dari gambar yang telah diberikan kepada kami oleh Memi, bahwa judul atau tujuan dari soal yang diberikan tadi adalah how to use an iron. Because there are image and iron and clothes. Selanjutnya material. Nah, dalam material yang perlu kita butuhkan untuk menyetrika atau untuk air untuk menyetrika yaitu yang paling penting jelas modusnya atau teknologinya yaitu berupa setrika iron and hem clothes in one iron. Dan langkah yang ketiga yaitu steps. Langkah ini akan dijelaskan oleh ahli termodern. Okay, the next step, the first step untuk menyetrika itu adalah make sure that the garment is meant to be ironed. Itu artinya adalah Anda harus mengecek apakah di dalam label dalam pakaian tersebut terdapat cara untuk menggunakan setrika tersebut. Jika tidak, lihat apa bahan pakaian tersebut terbuat dari bahan apa. Karena setrika jika bahan tersebut terbuat dari berbagai macam bahan, maka setrika bisa diatur. Selanjutnya ada set up the ironing area, yaitu gunakan papan setrika untuk menyetrika. Jika tidak ada, Anda bisa menggunakan tempat yang datar seperti meja atau meja pajangan. Papan setrika dirancang untuk menyerap panas dan kelembapan dan membusanya. Pastikan Anda tidak menyetrika di permukaan yang sudah terbakar. Selanjutnya, layout the garment. Itu merupakan atur item pakaian agar benar-benar rata di atas permukaan. Pastikan tidak ada kerutan. Jika terdapat kerutan, maka masukkan kerutan tersebut ke dalam pakaian. Selanjutnya ada head up the iron, yaitu putar pengatur panas ke pengaturan yang paling sesuai untuk kain Anda. Setelah Anda memilih tingkat panas, logam akan mulai menghangat. Biarkan setrika menjadi panas. Anda perlu menunggu lebih dari 5 detik. Selanjutnya ada iron the first side, yaitu usapkan sisi datar setrika yang panas dengan kuat dan perlahan di atas kain. Menghaluskan kerutan untuk hasil terbaik. Bekerjalah dengan lipatan dan lipatan alami garment. Selanjutnya ada smooth outer side. Sekarang balikkan potongan pakaian dan setrika sisi lainnya. Pastikan untuk tidak meratakan kerutan atau lipatan ke sisi yang baru. Selanjutnya ada hang the clothing immediately after ironing, yaitu jika kamu menumpuk garment atau membiarkannya terurai, kamu mungkin besar garment, kemungkinan besar garment akan mengering dengan kerutan. Gantung kain di gantungan baju dan biarkan mengering sendiri. Selanjutnya ada conclusion, yaitu yang pertama ada goal dan vital atau tujuannya, yaitu bagaimana cara menggunakan setrika. Yang kedua ada material atau bahan-bahannya. Yang pertama ada setrika dan yang kedua adalah pakaian yang ingin disetrika. Yang ketiga adalah stepnya, yaitu yang pertama make sure that the garment is meant to be ironed. Tentukan bahwa pakaian tersebut digunakan untuk menyetrika. Dan yang kedua yaitu set up the ironing area. Yang berarti kita dalam menyetrika kita harus menentukan tempat kita akan menyetrika. Yang ketiga, the third, layout the garment. Bentangkan pakaian yang ingin disetrika. Fourth, head up the iron. Kita panaskan dulu setrika jika ingin kita menyetrika pakaian. Five, iron the front side. Setrika dulu bagian depan pakaian. Six, smooth out the other side. Setrika dengan perlahan, dengan lembut, dan yang lainnya. The last, hang the clothing immediately after iron. Setelah kita menggosok pakaian, kita harus menyusunnya atau bisa kita
example, this presentation, there are any questions? Yes, please. Okay, I'm from group SIM card. I want to ask group iron what to do if the temperature is too hot. Thank you for your question. The question will be answered by Rahmat Noprianto. Dua, tiga. Thank you for your question. The question will be answered by Rahmat Noprianto. I will answer question from group 2 SIM card. Who is answer is set temperature. Number 1, put the iron on its heel. Number 2, set the desired ironing temperature by turning the temperature control dial to the upward position. Okay, group iron, thank you for answer. That's enough for our attention today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause for the group irons. Okay. How about the next group? Who wants to perform? Okay, group washing machine. Okay, time is yours. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. Can we from the washing machine? We'll present the result of our discussion regarding the procedural text in the English language LKPD. Group member name washing machine, me Laili, and then Deamanda, and then Zakia, and then Ahmad Anugrah. alright, Zakia is welcome to explain the material. Okay, thank you, Laili. Here I will explain the correct procedure for using a washing machine. Okay, and step 1, check the text for a special washing instruction. Artinya pada step 1 ini adalah kita lihat dulu teks special text untuk pencucian pakaian. Lalu ada step 2, separate your laundry by color. Kita pisahkan dulu pakaian berwarna. Next. Step 3, sort your clothes by fabric weight. Kita juga harus memisahkan pakaian sesuai dengan berat. Lalu yang selanjutnya, step 4, put the legs into mesh waist bag. Kita masukkan pakaian khusus ke dalam bag jaring. And step 5, separate out stained clothing. Kita pilih pakaian yang bernoda. Selanjutnya, step 6, choose the right washing cycle. Kita pilih temperatur suhu. Next, untuk selanjutnya yaitu setting up your washing machine. Kita siapkan mesin cuci kita. Dan yang selanjutnya, set the water temperature. Kita atur temperatur airnya. And step 9, power in detergent and alter moisture like fabric softener. Artinya kita masukkan deterjen atau pelembut pakaian. And last, load your washer with clothes turned on your washer. Kita tutup mesin cuci dan kita siap untuk mencuci. Okay, Ahmad will explain further. Okay, thank you Zakia. Procedure text also consists of yang pertama ada goal or title, number 2-nya materials, number 3-nya steps. Dan yang pertama goal or title-nya itu ada how to using machine. Dan number 2-nya materials-nya itu ada yang pertama washing machine dan yang kedua off. Yang ketiga steps. Untuk steps pertama yaitu steps 1, text the text for special washing instruction.
Steps 2. Separate your laundry by color. And 3. Sort your clothes by fabric weight. Number 4. Put the delicates into waste bags. Number 5. Parade out stained clothing. Number 6. Post dry washing cycle. Number 7. Setting up your washing machine. Number 8. Set the water temperature. Number 9. Pour in detergent and other boosters like fabric softener. Number 10. Flood your washer with water poured on your washer. Alright. Before we close this presentation, are there any of you who would like to provide feedback in the form of question, suggestion, or critique? We welcome them. Okay? Thank you. I'm from printer group. I want to ask washing machine group. Why is using a washing machine more profitable than washing manual? Karena hemat energi, karena menggunakan mesin dan listrik dibandingkan mencuci secara manual. Bisa dibiarkan karena mesin bekerja secara otomatis. Jadi, Anda bisa melakukan pekerjaan lain, hemat waktu, karena mesin cuci juga melakukan proses pengeringan. Yes, thank you for answer group washing machine. Okay, that's good answer ya. Ini jawabannya bagus banget ya. Tentu dengan adanya mesin cuci itu akan mempermudah semua pekerjaan kita ya. Yang biasanya kita manual, pakai tangan. Nah, jadi karena ada mesin cuci lebih efektif waktunya ya. Jadi sambil kita mencuci kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain ya. Mungkin cost-nya nanti ya, listriknya ya, itu resiko dari setiap teknologi itu. Ananda pasti tahu berapa watt yang dipakai. Tapi dengan adanya washing machine ini, Ananda sudah bisa untuk mengoperasikan mesin cuci. Oke. Di rumahnya ada ya semua ya, rata-rata? Ya, oke, good. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause for each of group. Okay, who wants to perform again? What group again? What group? Okay, group printer. Okay, come on, group printer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Okay, we are from group 3, or you can call it printer group. According to the name of our group, today the material that we will present is about how to use a printer. But before we explain, sebelum kami menjelaskannya, let us introduce ourselves. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu. My name is Hizkia Sonia, my friend Arfandi Ramadan, Robi Ramadan, and the last Anggi Ardianti. Okay, for the material, Robi will explain it to Robi. We invite you. Okay, I will explain to the material on how to use the printer. The first picture, make sure that the printer device software have been installed in your computer. Step pertama, pastikan perangkat lunak printer sudah terpasang di komputer Anda. The second picture, prepare the printer by checking the amount of paper and the ink. Siapkan printer dengan memeriksa jumlah kertas dan tinta. Yang ketiga, to begin with, plug
in the printer and connect it to your computer. Untuk mulainya, colokkan printer dan hubungkan ke komputer Anda. Okay, the next feature, turn on your printer, nyalakan printer Anda. Selanjutnya, open the document you like to print. Buka dokumen yang ingin Anda cetak. Okay, the next feature, press Ctrl and V buttons on your computer keyboard. Tekan tombol Ctrl tambah Ctrl P pada keyboard komputer Anda. Selanjutnya, klik OK at the bottom of the pop-up screen to print. Klik OK di bawah bagian layar pop-up untuk mencetak. The last step, your document will begin printing. Dokumen Anda akan mulai dicetak. Conclusion, number 1, goal or title, yaitu how to use a printer. Number 2, material, yaitu printer and computer or laptop. Last steps, 1, make sure that the printer device software have been installed in your computer. 2, prepare the printer by checking the amount of paper and the ink. To begin with, plug in the printer and connect it to your computer. Turn on your printer. Next, open the document you like to print and then press Ctrl P buttons on your computer keyboard. Next, click OK at the bottom of the pop-up screen to print, and last, your document will begin printing. Thank you, Robbie, for the explanation. We give the opportunity to friends who want to ask questions. We are from the washing machine group. I want to ask the printer group. After turning on the printer, and the next step is. Thank you for the question, and will be answered by Hiskia Sonia. Okay, I will try to answer Lily question. Lily question is after turning on the printer, the next step is setelah menghidupkan printer, langkah selanjutnya itu apa? Teman-teman bisa melihat di layar. Turn on your printer. Selanjutnya, open the document you like to print and press Ctrl P buttons on your computer keyboard. Next, click OK at the bottom of the pop-up screen to print. And the last, your document will begin printing. Jadi setelah menghidupkan printer, teman-teman bisa memilih mana dokumen yang akan teman-teman pilih. Setelah itu, teman-teman bisa mengklik bagian OK di bagian bawah. Selanjutnya, teman-teman tinggal menunggu saja semua dokumen yang akan di-print itu terprint sendiri. Apakah jawabannya sudah tepat? Yes, thank you for your answer the group printer. Now, presentation from group printer, last and more. We are sorry we ended it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause for group printer. Okay. Who next again? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. Here we from Group 1 will present the result of all discussion regarding the procedure text in the English language (LKPD). The first member of our group is me, Nadaniati, and Ismail Azhari. Alright, Ismet is welcome to explain the material. Thank you, Nada. Before we start explaining about our station, first of all, we have to know what the goal of our discussion. The goal is how to know to withdraw
money from an ATM. So the material that we use for this procedure is, the first one was the bank card, the ATM card, and the second one was the ATM machine itself. The first step we have to know is practice the basic safety procedures. Make sure that the area is well and you are alone. Jadi kita harus tahu dulu basis pertama dalam prosedur ini, yaitu pastikan di sekitar kalian itu sepi, tidak ada siapa-siapa atau kalian sendiri. Yang kedua, the second one, insert your debit card into the ATM. Masukkan kartu debit kalian ke dalam mesin ATM. The mobile banking card have two varieties. The first one is debit card and the credit card. Jadi kartu ATM itu ada dua, yaitu kartu kredit dan kartu debit. Biasanya yang paling umum adalah kartu debit. Kedua-duanya ini terhubung dengan jumlah yang sama dengan uang yang ada di dalam akun bank kalian. Yang ketiga, the third one, select your language. Most ATMs will offer transaction in several different languages. Usually, at least three or more depend on where you live. Jadi yang ketiga adalah pilih bahasa. Kebanyakan ATM akan menawarkan kalian bahasa yang akan dipilih dalam melakukan transaksi, karena dalam satu daerah bisa saja memiliki bahasa yang berbeda-beda. The fourth one, enter your PIN, personal identification number, then press enter. Yang keempat, masukkan PIN kalian, nomor identifikasi personal, lalu tekan enter. PIN ini hanya diketahui oleh kalian dan biasanya berjumlah 3 digit atau lebih. The fifth one, select a transaction. Pilih transaksi yang ingin dilakukan. Choose whether to do an additional transaction. Pilih jika kalian ingin melakukan transaksi tambahan. Lalu, and select yes or no. Tekan ya atau tidak. 6. Take the receipt if you requested. Ambil resep atau semacam struk jika kalian menginginkan struknya. And the last one, the 7th, when the transaction is complete, answer the questions that your transaction is complete according to the menu. Jika transaksi kalian sudah selesai, jawab pertanyaan yang muncul di menu. Jika transaksi kalian sudah selesai. After that, the card will come out by itself. Kartunya bakalan keluar dengan sendirinya. Here's the table of our structure that we will explain by Miftal Jannah. Okay. Number 1, goal or title. To withdraw cash from ATM. Number 2, material. ATM machine and card ATM. Number 3, step 1. Practice basic safety procedure. Make sure that the area is well and you are alone. Number 2, insert your debit card into the ATM. Number 3, select your language. Number 4, enter your PIN, personal identification number, then press enter. Number 5, select end transaction. Choose whether to do an additional transaction. Select yes or no. Number 6, check the receipt if you requested. The last step, when the transaction is complete, answer the question that your transaction is complete according to the menu. After that, the card will come out by itself. Alright, before we close the presentation, is there any question? I'm from Group Blender. I want to ask question. Explain what is the use of a PIN in an ATM machine. Thank you for the question for Group Blender. So the answer, ask keyword for data, security of fund, and financial information in bank. The banking sector also actively urges that find access to customer ATM accounts, credit card,
debit cards be routinely checked periodically so that security is maintained. How about the answer? Thank you for the answer, Group ATM. That's enough presentation of our group. Is there any mistake from yours? We apologize. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so that is about your presentation. Give applause for all groups. Any questions so far about your discussion of your group? No. Okay, good. Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, please collect your SKPD or your student answer sheet. Silahkan dikumpulkan kembali student answer sheet-nya. Mewakili satu orang untuk mengumpulkannya. Nah, satu orang per grup untuk dikumpulkan ke depan ya SKPD-nya. Ya. Ya, dari LKPD Ananda, from student answer sheet your group, tadi Mimi sudah lihat ya penampilan masing-masingnya dan sudah Mimi nilai, tapi belum secara keseluruhan tentang aspek of writing-nya. Masih banyak terdapat kesalahan ya, kesalahan dalam penggunaan atau dalam penulisan writing of procedure text. Oke. Tapi tadi dari semuanya itu yang hampir sempurna ya, hampir perfect ya. What group? Which one? Group 1, group 2? Group 5. 5? Dari 1 sampai 6. I think the group printer. Tapi yang lain sudah sempurna juga, tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan ya, baik dalam pengucapan, dalam speakingnya, kemudian dalam penulisannya, kaidah penulisannya, itu juga ada yang harus Anda perbaiki. Nanti Mimi cek di LKPD-nya ya. Oke. So today, congratulations for printer group. Okay. Please make your chair again. Silakan dibuat tempat duduknya seperti semula lagi. Ya. Sebelum kita buat tutup ya.
Okay. Before we finish our lesson today, who wants to make a conclusion for our topic today? Raise your hand. Okay, Anfandi. The conclusion I got about procedure text is that it is a generic structure. The first goal or title yaitu tujuan dari procedure text. The second material yaitu bahan-bahan yang diperlukan pada procedure text. And the last steps yaitu langkah-langkah pada procedure text. Okay. Dalam penulisan of writing of procedure text kita harus memperhatikan juga generic structure-nya dan juga social conclusion-nya. Ya. Okay. From the conclusion, who wants to make a conclusion again? Okay. Robbie. Language feature of procedure text: number 1, simple present tense. Number 2, use of imperatives. Example, cut and don't stir. Number 3, use of action verb. Example, boil, pot, and mix. Number 4, use of connectives. Example, first, then, and finally. Last, use of adverbial phrase. For example, for 3 minutes. Okay, very good. If you want to write a procedure text, don't forget again. Language features, don't forget that. Okay? The language feature about simple present, the verb one, and then how about the imperative sentence? Ya, itu petunjuknya ya, dari kuncinya itu dari language features-nya tolong diperhatikan. Kemudian ada action verb-nya, kemudian ada sequence of time-nya ya. Jadi di situ ada gambaran bagaimana teks prosedur itu ciri-cirinya seperti itu ya, language features-nya. Oke. Ini ada lagi yang mau menambahkan? Nada. In reading procedure text, we must be preparation, purpose, research, step, and don't forget language feature. Ya, that's right. Benar ya, yang dikatakan Nada sebagai tambahannya. Jadi ada sumber-sumbernya harus jelas juga ya untuk membuat writing prosedur kita itu semakin bagus. Okay, how about the reflection for our today topic? Bagaimana perasaan Ananda? How do you feel about this lesson for this morning? Okay. Anggi, how do you feel about our topic today? Many explanation was very good, so I quickly understood the material Mimi gave. Okay, thank you, Anggi, for your reflection. Any other reflection for our today? Ada lagi? Okay. Rahmat. I think today's lesson is very good and easy to understand. Thank you, Rahmat, for your reflections. So, we hope to the next meeting, we can meet all the test ya. Jadi, mudah-mudahan bisa menjawab tes nantinya ya dari pembelajaran kita hari ini. So, for the next meeting, we have facing about English Daily Test 1. Jadi kita akan melaksanakan tes 1 ya, ulangan harian 1. So, prepare yourself at home. Jangan lupa menyiapkan diri, study at home ya, pelajari apa-apa saja yang berhubungan dengan procedure text. Okay. So, any questions so far? No. Okay. Before we close our lesson today, Agung, can you
Okay, ma'am. Attention, please. Before we end our learning, let's pray depending to our religion. Praying begin. Finish. Greetings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and see you next week. See you